أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao da je govorio u vezi Radži ekspedicije. Ispomenut će ostale detalje koji su zabilježeni u hadisima i knjigama historije. Buhariju detalji ove ekspedicije su zabilježeni na sljedeći način. Hazreti Ebu Hureyra prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao 10. Hazreti Asim bin Sabit Ensarija je bio vodič te ekspedicije. Putovali su do mjesta Haza, mjesto između Mekke i Asfan. I ove vijesti su stigle do Benu Lahjan plemena. 200 tih neprijatelja iz tog plemena je došlo da se suprotstavi ovim muslimanima. I oni su pratili njihove tragove i došli su do mjesta gdje su našli ostatke hurmi i košpe koje su muslimani donijeli iz Medine. Benu Lahjan su rekli ovo su hurme iz Jestreba, to jeste Medine, i nastavili su da slijede njihove tragove. Kad je Asim i muslimani koji su bili uz njega ih primijetili, oni su se popeli na jedno brdo. Neprijatelji su ih okružili i rekli dođite i predajte se. Obećavamo da nećemo ubiti nijednog od vas. Asim bin Sabit, koji je bio vođa ove ekspedicije, rekao je tako mi Boga, što se mene tiče, ja neću doći u zaštitu nevjernika. Onda se molio i rekao, Allahu moj, pokaži ili prenesi naše stanje svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tada su neprijatelji počeli da ispaljuju strijele na ove ashabe i 7 njih je ubijeno, uključujući Hazreti Asima. 3 su poslije sišli prihvatajući njihovo obećanje. Hubej bin Ansarija, Ibn Dathna i Abdullah bin Tarik. Neprijatelji su ih zarobili, oni su uzeli kanapu sa njihovog luka i povezali ih. A onda 3. osoba je tad rekla ovo je kao znak izdaje. I rekao je tako mi Allaha, neću ići s vama, zaista primjer je u ovim šehidima. Oni su ga na silu vukli da ide s njima i on nije odupirao se i onda su ga ubili. Uzeli su Hubejba radijallahu anhu i Ibn Dasna sa sobom i prodali su ih u Mekki. Benu Haris bin Amir bin Nafil bin Abdimanaf je kupio Hazreti Hubejba, jer Hubejb je ubio Haris bin Amir na Bedru i Hubejb je bio njihov zarobljenik poslije. I ovo je zabilježeno u Buhariju. U Buhariju se prenosi da su ovi ashabi u tajnosti otputovali i da je neka žena prepoznala hurme iz Jestreba i tada je počela da paniči i da su tada nevjernici na njih napali. Mnogi prenosioci kažu da je ova grupa išla na izvidnicu tog mjesta, ali da nisu otišli prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ovom delegacijom poslao ove ashabe
prema Hazreti Muslim Audu radijallahu anhu i Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb radijallahu anhu su analizirali ovaj događaj iz mnogih historijskih knjiga, da je ova grupa otišla znači sa tom delegacijom i da postoji greška u Buhariju i nekim biografijama gdje oni kažu da su otišli u tajnosti, jer oni nisu imali razlog da se kriju, jer su išli sa plemenom Ada i Kara plemenom. Može se smatrati da su ih izdali ovi iz Kara i Adal plemena i da su rekli ljudima iz Benu Lahjan kad su stigli tu da su to ashabi iz Medine, i onda su ovi iz Benu Lahjan došli sa 200 naoružanih ljudi, ali Allah najbolje to zna. U svakom slučaju 200 ljudi iz Benu Lahjana, 100 njih koji su bili eksperti u strijelama, su napali na muslimane. Muslimani su se popeli na brdo ili planinu Fatval ili prema drugom prenošenju da je Kardad se zvalo mjesto gdje su muslimani se popeli. Nevjernici su rekli, ako nama siđete, mi ćemo kao zakleti da nećemo vas nijednog ubiti. I kao tako, Boga, nije naša želja da vas ubijemo, samo da Mekanlije nešto preko njih kao dobiju. Hazreti Asim je rekao, tako mi Allaha, ja neću sići dole i da tražim zaštitu od bilo kojeg nevjernika. I ja sam zaista obećao sebi da nikada neću tražiti pomoć od bilo kakvog nevjernika. I dvojica drugih ashaba uz njega su također rekli isto. Onda je Asim se molio o Allahu, informiši svog poslanika o našem stanju. I tada se borba odpočela. Hazreti Asim je bio toliko hrabar i pokazao toliku hrabrost. I dok se je borio, recitovao je sljedeće stihove. Zašto da ja odlažem svoje oružje kada sam ja spretan u borbi? A kanap koji ispaljuje moje strijele je vrlo čvrst. I iz njega ispaljuju se oštre strijele, a smrt je neizbježiva. Ovaj svijet je ništa. Šta god Allah dželešanhu je odlučio za čovjeka, to će da dođe. I jedino Allahu se čovječanstvo vraća. A ako ne budem se borio s vama, neka moja majka ostane bez mene. Svi ashabi su hrabro stajali protiv nevjernika i borili se. Hazreti Asim je ispaljivao strijele dok mu ih nije nestalo. Onda se borio sa kopljem dok nije se slomilo. Jedino je mač ostao u njegovim rukama i bio je zabrinut da će neprijatelji se približiti, i tada se molio Allahu. Allahu moj, od početka ovog dana štitim tvoju religiju. Allahu moj, na kraju dana zaštiti moje tijelo. I kad je završio ovu molitvu, krenuo je da se bori. Dvojicu je ranio i onda je ubio još jednog sa svojim mačem. I onda je ubijen. I također 6 drugih ashaba su postali šehidi kao on. Dok je govorio o ovome, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb kaže, u mjesecu Saferu 4. hidžetskoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem je skupio 10 ashaba. Asid bin Sabit je bio kao njihov vođa postavljen i rekao im je da u tajnosti idu prema Meki i da samo prikupe informacije o Kurejšijama i da ga informiše u vezi toga. Ali oni nisu još ni krenuli na ovu misiju. Iz plemena Adal i Kara su došli nekoliko ljudi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli su da mnogi ljudi iz njihovih plemena su zainteresovani za islam i trebaju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem pošalje neke ljude sa njima da ih uče u vezi islama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio sretan u vezi ovoga zahtjeva i iste ove ljude koje je bio pripremio za tu misiju poslao je s ovim ljudima iz tih plemena. Kako god poslije, kao što je otkriveno poslije, da su ovi ljudi bili lažovi i da su bili nahuškani sa strane Benu Lahjan plemena da dođu i da ovo traže ovaj
ovu uslugu. Oni su znači željeli da se osvete zbog njihovog poglavice koji je bio ubijen, Sufjan bin Halid, i da znači oni su želeli da muslimani izađu iz Medine da bi oni mogli njih napasti i osvetiti se za njega. I oni su obećali ovim iz Adel i Kara plemena Benu Lahjan, i obećao da će im dati dosta kamila kao nagradu. I kada su ovi izdajnici iz ovih plemena stigli do nekog mjesta, onda su oni tajno poslali poruku ljudima iz Benu Lahjan da dođu. I onda, kao što je spomenuto, 200 mladih ljudi iz Benu Lahjan je došlo i došlo u mjesto Rađi da se suprotstavi muslimanima. Kako da se 10 ljudi suprotstavi 200 naoružanih vojnika. Ali muslimanima nije nikad naređeno da bacaju svoje oružje, i oni su se popeli na to brdo i pripremili se da se suprotstave njima. Nevjernici koji nisu smatrali da je slagati kao loše, rekli su: dođite dole i mi ćemo vam dati zaštitu. Asim im je odgovorio da mi uopšte nemamo nikakvo povjerenje u vaše kao sklapanje mira ili obećanja, i mi se nećemo spustiti prema vašem obećanju. Onda je digao svoju glavu prema nebu i rekao: Allahu moj, ti si svjedok našeg stanja. Prenesi naše stanje svome poslaniku. I Asim i njegovi znači ashabi su se borili i postali šehidi. Kako je Allah sačuvao njegovo tijelo? On se ranije molio Allahu da sačuva njegovo tijelo. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: kada su Kurejši dobili vijesti u vezi ovoga i čuli da su ovi muslimani ubijeni, a Asim bin Sabit je također bio taj koji je ubio poglavicu Kurejšija, oni su poslali neke svoje ljude prema Rađi i oni su naredili da glavu od Hazreti Asima donesu im, ili neki drugi dio njegovog tijela. Tako da tu žeđ za osvetom ugase svoju. A prenosi se u drugom hadisu da je majka te osobe koju je Hazreti Asim ubio rekla da će piti alkohol iz lobanje ubice njenog sina. I kao da se ona zaklela i rekla je da je nagrada 100 kamila ko joj to donese, kao njegovu glavku donese. Znači, do ove mjere su bili spremni da samo to sve urade da bi ugasili tu žeđ za osvetom. Kako god, kada su ti ljudi došli, ogroman broj pčela je bio na tijelu Hazreti Asima. I oni su pokušali sve od sebe da otjeraju, znači, pčele i ostale insekte, ali nisu uspjeli, nisu mogli prići. Ali onda su odustali i vratili su se, znači, isfrustrirani. Onda je se, znači, prolila kiša i njegovo tijelo je bilo odnešeno. Zapisano je kada je Asim primio radijallahu anhu islam, znači dao je obećanje da će sve što je nešto mnogo boško praksa, da će se on držati što dalje od toga. Do te mjere da ne bi ni dotakao idolopoklonika. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu čuo ove vijesti, rekao je: vidi kako Allah dželešanhu prelijepo zaštiti svog slugu. I Allah je ispunio tu želju Asimovu i zaštitio ga je da ga nevjernici ne dotaknu. Također je imao nadimak Hazreti Asim, u prevodu to znači onaj koji je bio zaštićen sa pčelama, jer ga je Allah dželešanu tako posle smrti sačuvao. Muatim bin Umej i drugi ostali znači ashabi koji su tu bili također su spomenuti. Muatim bin Umej dok se je borio isto je zadobio dosta povrijeda. Nevjernicu ga znači uhvatili i ubili. I također 5 ostalih je ubijeno ashaba. I znači 7 su tad bili ubijeni. I onda je Hazreti Hubejb ostao, Zaid bin Dasana i Hazreti Abdullah bin Tarek. Nevjernici im obećali, rekli: nećemo vas ubiti
kao da se predaju. I oni su ih svezali, znači i Abdullah bin Tarik je rekao odmah ovo je prekršaj njihovog obećanja. I zakleo se i rekao tokom Boga ja neću s vama ići i da će slijediti stope njegovi braće koji su postali šehidi tu. I da je to za njega znači bolje. Neprijatelji su pokušali da ga natjeraju na silu da ide s njima. Abdullah bin Tarik je odbio to i oni su ga ubili. Prema nekom hadisu se prenosi da su neprijatelji, nevjernici su ih vodili prema Meki i kad su došli otprilike 23 milje od Meke, Abdullah bin Tarik se nekako odvezao i uzeo mač i počeo da se bori protiv njih i neprijatelji nisu mu prilazili, već su ga ubili bacanjem kamenja na njega. To mjesto je Maru Zahrani, tu je njegov mezar se nalazi. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib govori u vezi ovoga kada su 7 ashaba postali šehidi. I znači kada su posle su nevjernici ovu trojicu preostalih pozvali da siđu i oni su sišli, ali su odmah shvatili da nevjernici neće održati svoju riječ jer su ih odmah svezali i poveli prema Meki. Hazreti Abdullah bin Tarik znači je odmah im rekao da ovo je vaš prvi prekršaj vašeg obećanja i Boga pita šta ćete vi još uraditi i odmah se pobunio u vezi toga i nije želio da ide s njima. Neko vrijeme su ga znači nevjernici vukli, udarali su ga i onda na kraju su ga ubili. I sada da bi oni znači zadovoljili Kurejšije i da bi dobili tu nagradu, oni su odveli Hubejba i drugog ashaba u Meku i onda su ih obodvojicu prodali Kurejšijama. Sin Harisa bin Amira bin Naufila je kupio Hubejba jer je Hubejb ubio njegovog oca na Bedru. Safvan bin Umeja je kupio Zejda. Hubejb bin Adi i Zejd bin Asana. Znači oni su obadvojica bili prodati u Meki i to da bi se Kurejšije osvetili njima. Prema Ibn Isaku se prenosi da je Huđer bin Abu Ahjab je kupio Hazreti Hubejba i da je on bio kao prijatelj sinova od Harisa i Harisov sin Ukba je kao kupio ga od njega da bi osvetio se za svog oca. Ukba bin Haris kao zabilježeno je da je kupio od Benu Nadžar plemena Hubejba i to je zabilježeno. Prema drugom hadisu se spominje da su sinovi Ebu Ahjab, Ikra bin Ebu Džehel, Ahnas bin Šarik, Ubejda bin Hakim, Umeja bin Abu Utba Hadrami i Safvan bin Umeja su kao kupili Hazreti Hubejba. Svi su oni bili znači sinovi od onih čiji su očevi ubijeni na Bedru. I kao svi su ga kupili i onda su ga dali Ukbi bin Haris koji ga je zarobio u svojoj kući. Ibn Hišam kaže da su prodali Hubejba i Hazreti Zejda i kao za razmjenu od nekih zatvorenika. Prema nekom hadisu da je bio Zejd je bio prodan za neku sumu zlata, prema drugom kao za 50 kamila i Hazreti Hubejb kao da je kupljen za 50 kamila. Prema drugom hadisu da je bio Hazreti Hubejb je prodat za 100 kamila, a prema drugom 80 nečega kao u zlatu. Zabilježeno je da su oni uhapšeni u svetom mjesecu Zulkada i da su držati znači dok ti sveti mjeseci prođu. Bili su kao zarobljenici. U prijašnjoj hudbi sam objasnio u vezi ovih svetih mjeseci detaljno. Ibn Isak i Ibn Sad da je Hazreti Zejd kupljen od Safvan bin Umeja tako da bi ga ubio da se osveti za svog oca Umeja bin Half. Safvan je poslije postao musliman. Držao ga je kao zarobljenika sa ljudima u Ebu Džuma i da je znači ga držao kao zatvorenika sa svojim slugom Nastasom.
Kada je sveti mjesec prošao, Safvan je poslao svog tog slugu Tanim 3-4 milja od Mekke prema Siriji i Medini direkcija. U svakom slučaju bio je izveden iz harema da bi ga ubio i neki Kuriši se također tu skupili. Abu Sufjan bin Harb je bio jedan od njih. I kada je samo što je trebao da bude ubijen, Abu Sufjan mu je rekao Zejdu: o Zejde, tako mi Boga, zar tvoje srce ne želi u ovom trenutku da je Muhammed u našim rukama, da ga mi ubijemo, a da si ti sa svojom porodicom? Hazreti Zejd je rekao: tako mi Allaha, ne bi želio ni da jedan trn ubode nogu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u domu u kojem on živi, za zamjenu da ja budem sa svojom porodicom. Abu Sufjan je tad rekao: ja nikada nisam vidio ni jednu osobu koja voli kao što ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem vole njega. Onda je Nestas ubio Zejda. A prema drugim prenosenjima kaže se da su i drugi Kurejšije ispaljivali strijele dok on nije postao šehid. Poslije Nestas je također postao musliman, osoba koja je ubila Hazreti Zejda. Ibn Ukba prenosi da Zejd i Hubej su ubijeni na isti dan. Na dan kada su ubijeni, poslanik sallallahu alejhi ve sellem su čuli kako govori: Alejkum selam, neka je mir na obojicu vas. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib spominje ovo na sljedeći način: Safvan bin Umeja je uzeo svog zarobljenika Zejda izvan Mekke, izvan harema, i neki poglavice Mekalija su krenuli s njim. Onda je naredio Safvan svome Nastas slugi da ubije Zejda. Nastas je prišao, odigao svoj mač. Abu Sufjan bin Harb je poglavica Mekke je rekao, također on je bio tu prisutan, rekao je: reci istinu, zar tvoje srce ne želi da je umjesto tebe ovdje Muhammed i da mi njega ubijemo, a ti bi bio spašen i obratio bi se svojoj porodici da provodiš vrijeme s njima? Zejdove oči su se napunile ljutnjom i odmah je odgovorio: Abu Sufjan, kakvu ti ludost govoriš? Tako mi Allaha, ne bi ni želio da ja budem sačuvan i da jedan mali trn ubode poslanikovu nogu. Abu Sufjan je tad rekao: takvim Boga, nikada nisam vidio ljude ili osobu koji voli kao što ashabi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem vole. I posle ovoga Nastas je ubio Zejda. Hazret Muslih Maud radijallahu anhu govori u vezi ovoga. Jedan od prisutnih je bio Abu Sufjan, poglavica Mekke. Također Muslih Maud govori kako je se Abu Sufjan okrenuo i upitao Zejda: zar ti ne bi želio da je Muhammed umjesto tebe ovdje? Da ne bi želio da si ti sačuvan kod kuće u sigurnosti, a da je Muhammed ovdje? Zejd je odmah odgovorio sa velikom ljutnjom: šta ti govoriš, Abu Sufjan, šta ti govoriš? Tako mi Boga, ja bi radije umro nego da poslanik stane na teren u Medini. Abu Sufjan je bio toliko impresioniran ovim riječima, gledao je u Zejda i rekao: Bog mi je svjedok, ja nikada nisam vidio neku osobu da voli ovoliko kao što ashabi vole Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. U vezi smrti Hazreti Hubejba historičar je zapisao: Hudžejr bin Nehab je bio brinuo se o Hubejbu. Haris bin Nafal kući je Hubejb boravio. Mnogo okrutno su se ponašali prema Hazreti Hubejbu. Hazreti Hubejb je rekao: nijedna poštena ili cijenjena nacija se ne ponaša prema svojim zatvorenicima na ovakav način. I ovo je ostavilo neki utisak na njihova srca ovih nevjernika i poslije su se bolje ponašali prema njemu. Ibn Šihab kaže: Ubejdullah bin Ajaz mu je rekao da je od Harisa kćerka spomenula
Kada su znači rekli da će ga ubiti, Hubejb je tražio za brijač. Ćerka od Harisa je rekla, ja nisam primijetila, ali jedno od moje djece je otišlo kod Hubejba i on ga je uzeo. Vidjela sam da je Hubejb stavio moje dijete u svoje krilo i da je držao brijač u svojoj ruci. Kada sam to vidjela, zabrinula sam se. Hubejb je vidio koliko sam zabrinuta i rekao, ti si zabrinuta da ću ga ubiti. Rekao je, a nisam ta osoba koja bi to uradila. Muslimani ispune svoje obećanje i ne rade prekršaje. I ona je govorila, tako mi Boga, nikada nisam vidjela boljeg zatvorenika od Hubejba. Ona je rekla, kunem se Allahom ili kunem se Bogom, ja sam ga vidjela jednog dana kako je držao grožđe i jeo je. Kako god, on je bio svezat i u to vrijeme nikakvog voća nije bilo u Mekki. I ona bi govorila da je ovo Allah dželešanhu dao Hubejbu. Kada su ih Kurešije izveli iz harema i znači iz tog svetog mjesta, Hubejb je tražio da klanja 2 rekata, da mu se dozvoli. Dali su mu dozvolu. On kaže da vi ne mislite da se ja iz straha molim u ovom trenutku, zaista bi duže klanjao svoj namaz. Drugim riječima on je rekao kao možda mislite da ja kao molim se da bi izbjegao kao smrt. I zbog toga sam kratko klanjao, da vi ne mislite da iz straha klanjam ili da bi se sačuvao. Da sam mislio da vi ne gledate na mene kao da ja znači odvlači da ga ne ubiju ili nešto tako, on bi duže klanjao. Uglavnom objašnjavao je zašto je brzo klanjao. I onda se pomolio Allahu, rekao, Allahu moj, uništi ih jednog po jednog, to jeste neprijatelje. Znači molio se protiv svojih neprijatelja. Onda je recitovao nekoliko stihova. Sada kada me ubijate kao muslimana, nisam zabrinut na koju stranu ću da padnem, zbog toga jer je ovo za zbog Allaha, kao njegova smrt je zbog Allaha. Ja samo padam zbog Allaha. I ako on to želi i svaki dio odrubljenog tijela Allah će da blagoslovi. Mirza Bešir Ahmed Saheb piše u vezi Hubejba na sljedeći način. Dok je još bio zarobljen, Hubejb je pitao kćerku od Harisa ako može da dobije brijač za svoje osobne potrebe. Ona mu je dala jedan. I on također spominje incident kada je njeno dijete došlo do Hubejba radijallahu anhu i Hubejb ga stavio na svoje krilo i kada je ona postala toliko prestrašena da se počela da trese. Njeno lice je poblijedilo od straha. Kada je Hubejb to ugledao njeno stanje, rekao je, da li ti misliš da ću ja ubiti ovo dijete? Nemoj tako da razmišljaš. Ako Bog da, ja nikada neću učiniti tako nešto. I kada je čula ove riječi, znači njeno vratila se u prvosobno stanje i ovo je toliko nju inspirisalo i dotaklo. Uvijek bi posle govorila, ja nikada nisam vidjela zarobljenika dobrog kao što je to Hubejb bio. Također je spominjala kako je vidjela grožđe u rukama Hubejba. On je jedno po jedno znači u svojim rukama trgao i jeo, iako u to vrijeme uopšte nije bilo grožđa u Mekki. A Hubejb je bio zavezan jakim željeznim lancima. Ona kaže ovo, vjerujem da je ovo nešto što je Allah dželešanu dao Hubejbu.
Još jedan hadis govori u vezi ovoga malo drugačije. Govori da je Muavija oslobođeni rob, da je Hubej bio u njihovoj kući i da kad prođu sveti mjeseci on bude ubijen. Muavija je poslije primio islam i da je poslije bio vrlo dobar musliman i da je govorio da kunjem se Allahom da nikada nisam vidio boljeg od Hubejba. Kaže, posmatrao sam ga kroz vrata i kaže u to vrijeme znači uopšte nije bilo grožđa. Kako god Hazret Hubejb je držao znači grožđe, ogromnu znači buntu grožđa kao ljudska glava i jeo bi. Ovo je kao bilo žensko. I kao ovo nije samo jednom vidjela nego mnogo puta. Hazret Hubejb bi učio Kur'an u toku tahadžuda i žene bi plakale kad bi čule i bilo bi im žao Hazret Hubejba. Jednog dana sam ga pitala, o Hubejb, da li ti šta treba? Hazret Hubejb je rekao ne. Ili poslije je rekao, ako imaš hladne vode. I također je pitao da mu nikada ne da meso koje je zaklano zbog idola. Kako god hranu mi daš, nemoj da bude meso koje je znači u ime idola zaklato. Treće, ako možeš da me informišeš kada ljudi odluče da me ubiju. Ona kaže kada su sveti mjeseci prošli, otišla sam i informisala Hubejba da planiraju da ga ubiju. Kaže, kunem se Bogom, on uopšte nije ga bilo kao briga što će biti ubijen. Pitao me ako mogu da mu dam brijač da se obrije. Kaže, dala sam mom sinu Abu Huseinu brijač da mu da. Prenosioc kaže da on nije bio njen pravi sin, već da ga je ona odgojila. Ona kaže, kada sam poslala taj brijač po djetetu, pomislila sam da će Hubejb da se osveti. Moj sin je s njim i ima taj brijač, nož taj, i da će ga zaista sigurno osvetiti se preko njega. Šta sam uradila? Pitala se. Ubiće ga, kao pomisla je, ubiće ga i reći će život za život. Kada je moj sin donio mu brijač, uzeo ga je i šaleći se s njim rekao je, ti si vrlo hrabar. Zar tvoja majka se ne boji da ću ja da je izda ili prevari? Poslala te je sa nožom ili ovim brijačem gdje vi ljudi ćete da mene ubijete. Hazret Muavija kaže, čula sam Hubejba kako ovo govori. Rekla je, o Hubejbe, ne bojim te se zato što ja stavljam svoju vjeru u Allaha. I stavljajući vjeru u tvog voljenog, ja sam poslala svoje dijete tebi. I to s nožem. Nisam ti ga poslala s nožem da ga ubiješ. Hazreti Hubejb je rekao, ja nisam taj, ili to ja nikad ne bi uradio. Mi izdaju ne smatramo dozvoljenim u našoj religiji. Onda kaže ona da sam ga informisala da sljedeće jutro će doći ljudi da ga odvedu i ubiju. Sljedećeg dana je odveden. I kao što je spomenuto, ovo je bilo 3 milje od Mekke udaljeno. Mnogi ljudi, djeca, žene, robovi su se okupili da ovo vide. Niko od njih koji su željeli osvetu nije ostao u Mekki, svi su došli da bi utolili svoju osvetu. Oni su otišli da to gledaju. I oni koji nisu željeli osvetu, ali su bili protivnici islama, su otišli da to vide. Da vide kako će onda bude ubijen. Kada je Hazreti Hubejb zajedno sa Zejdom odveden u Tanin, nevjernici su znači uzeli dugačko drvo kao komad drveta i
kada je Hubejb došao, pitao je da li mogu dobiti vremena da klanjam 2 rekata. Oni su rekli da može. Zatim Hubejb je klanjao vrlo kratka 2 rekata. Nije ih produžio. Kao što sam ranije rekao, da ne bi oni mislili da on to radi da bi izbjegao smrt. Ovaj hadis što sam spomenuo, Muavija je bila oslobođena robkinja od Hudžer ibn Ajab i u njenoj kući je Hazreti Hubejb bio zatvoren. Prema Lama ibn Abdul Bar da je Hubejb bio u kući zatvoren u kući od Ukbe, a kao žena od Ukbe bi mu slala hranu i odvezivala bi ga da jede. U svakom slučaju ovo su bile znači žrtvovanja ovih ljudi i njihova neustrašivost prema smrti. Ashabi su uvijek bili spremni da daju život za islam. Spomenut ću ostale detalje u budućnosti, ako Bog da. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.